So, ayan na, guys. Maglalaro na tayo. Go. Diretso lang. May epal dito. Ano pangalan niya? Parang Binimika. Bilisan nyo. So, okay, apak na ano na yan. Kasi malalaglag kayo. Maya huhulog yan. So, add nyo po ako, guys. Di man nilalaki tayo pangalan mo. Sorry. Ulit na pinasok sa rep daw. Wait lang. Guys. Wait lang, guys. Ayan na, guys. Diretso na tayo, guys. So, ayan na, guys. Tapos na tayo, guys. Okay na to, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. See you.